জনাব আন্তনি দাগাউর কাছ থেকে আমরা কিছু শুনবো। ধন্যবাদ। Monsieur le représentant de son Excellence l'ambassadeur du Bangladesh, Monsieur le président de l'association Udishi, Mesdames et Messieurs les responsables associatifs des anciens combattants, des associations de France, du peuple bengali, Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue tout d'abord à Aubervilliers. C'est un grand honneur pour moi de célébrer avec vous cette journée, cette terrible journée du 21 février 1952 qui a vu des étudiants et militants assassinés pour avoir manifesté pour la reconnaissance officielle de la langue bengali. C'est un moment important de votre histoire et c'est aussi un moment important dans l'histoire du monde parce que une langue, c'est une culture, c'est une façon de penser, c'est une représentation et leur reconnaissance est importante et nécessaire partout dans le monde. En 1956, après des années de conflit, la langue bengali devient officielle et reconnue. C'est une grande victoire payée par un lourd tribut et c'est pour ça que c'est un honneur pour moi et au nom de la maire, Madame Mariam Darkawi, de célébrer ça ici en votre présence. Elle a donné lieu à beaucoup de commémorations et puis cela a donné lieu aussi à une journée internationale des langues maternelles que nous avons fêté et célébré ici à Aubervilliers hier à l'embarcadère où l'échange, la rencontre entre les cultures a été promue comme chaque année depuis quelques années maintenant grâce à l'engagement, à la ténacité, à la perspicacité de vos représentants ici et notamment de l'association Udishi. Donc au nom de la municipalité, veuillez recevoir tous nos hommages et tous nos remerciements pour votre présence, votre engagement dans la vie locale, dans la vie en France et pour cette commémoration qui est vraiment très importante pour nous. Je vous remercie. Merci beaucoup. আমরা দূতাবাসের পক্ষে বক্তব্য ঠিক আগে যেহেতু উনি বক্তব্য দিলেন তার কাছে একটা প্রশ্ন করতে চাই, কারণ আমাদের এখানে শহীদ মিনার হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন আগের মেয়র 2013 সালে। এই বিষয়ে উনি কি বলতে চান? কারণ নতুন মেয়র, নতুন প্রশাসন, এই প্রেক্ষিতে আমরা তাদের সাথে কথা বলেছি, কথা হয়েছে, সবকিছুই সুন্দরভাবে এগুচ্ছে, কিন্তু যেহেতু সমস্ত ভাবে নতুন ভাবে তারা দায়িত্ব নিয়েছে তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন থাকতেই পারে, কমিউনিটির প্রশ্ন থাকতে পারে। এই প্রশ্নটা মানে আপনারাও করতে পারেন যারা উপস্থিত আছেন, সে উত্তর দিতে নিশ্চয়ই মানে সদিচ্ছা প্রকাশ করবে আমার বিশ্বাস। তারপরেও আমাদের পক্ষ থেকে আমরা একটা প্রশ্ন করতে চাই। Juste une question qui est importante pour la journée. Donc, en 1913, 24, pardon, excusez-moi, en 2013, le 24 février, il y a la création d'un monument dédié à la langue maternelle, donc déclaré par Jacques Salvatore, qui est ancien maire. Donc ça fait longtemps qu'on attend pour construire ou pour physiquement on n'a pas, c'est pour ça qu'on met toujours un provisoirement. Donc il y avait une célébration même année, en 2013, en 26 juin, on a planté juste à côté de nous un arbre dédié aux langues maternelles aussi. Et donc, de la part de mairie, il y avait une assurance pour construire ici un monument ou une structure pour dédier aux langues maternelles. Donc, est-ce que vous pouvez me dire, ou pouvez dire quelque chose, quelques mots de la part de mairie, comme vous étiez élu pas très longtemps, donc il y a un changement, voilà, donc même pas un mois, je pense. Donc, on attend pour savoir quelque chose si vous avez de nouvelles.
Pour ma part, je n'étais pas personnellement au courant de ce projet, mais c'est un projet qui effectivement est légitime, est important. Nous allons regarder effectivement la faisabilité avec Pleine Commune et le service de la ville de l'implantation ou non d'un tel monument. En tout cas, à partir du moment où vous m'avez aujourd'hui sollicité, je m'engage à vous donner une réponse et travailler très sérieusement d'ici la fin du semestre. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus pour le moment parce que je découvre. Et donc, effectivement, ce serait important qu'il puisse y avoir effectivement un monument, une structure qui relate à la fois l'importance pour les peuples du monde entier des langues maternelles et de la diversité linguistique du monde, y compris de ce pays et y compris à Aubervilliers. C'est important pour qu'on puisse avoir un lieu voilà, un peu posé qui donne une forme de légitimité et de symbole fort de cette journée et de cette question ici à Aubervilliers. Donc si on peut le faire, on le fera. Et je m'engage à vous donner une réponse d'ici la fin du semestre. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. আপনারা সবাই শুনেছেন যে যেহেতু তারা নতুন দায়িত্ব নিয়েছে এই সেমেস্টার মানে 6 মাসের মধ্যে প্রথম 6 মাসের মধ্যেই তারা এই বিষয়ে পরিষ্কার জানাবে যে কবে তারা এই কাজটা শুরু করতে পারবে। তো ধন্যবাদ আবারও। আমি এখন আমাদের দূতাবাসের পক্ষ থেকে যিনি এসছেন সাময়িকভাবে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্বই পালন করছেন, আমি জনাব হযরত আলী খানকে তার বক্তব্য পেশ করার জন্য প্রস্তাব করি। আসসালামু আলাইকুম, শুভ অপরাহ্ন বসু। আজকে শহীদ দিবস, অমর 21 এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। 1952 সালের এই দিনে ঢাকার রাজপথকে রক্তাক্ত করেছিলেন কয়েকজন তরুণ মাতৃভাষা রক্ষার্থে। সেই আন্দোলন আজও অব্যাহত রয়েছে। তাদের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই আমরা পরবর্তীতে 54-এর যুক্তফ্রন্ট, 6 দফা আন্দোলন, 69-এর গণঅভ্যুত্থান, 70-এর নির্বাচন এবং 71-এ আমরা একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ পেয়েছি। উন্মেষ হয়েছিল জাতীয়তাবাদ বিকাশের এবং সব মিলিয়েই আমরা একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ পেয়েছি। এবং তারই প্রেক্ষিতে 1999 সালের 17ই নভেম্বর ইউনেস্কো এই আমাদের ভাষার আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার আন্দোলনের রূপ দিয়েছেন এবং স্বীকৃতি দিয়েছেন। এবং শুধু তারই প্রেক্ষিতে সারা বিশ্বে এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস অত্যন্ত মর্যাদার সহিত গাম্ভীর্যের সহিত পালিত হচ্ছে। এবং এই বিষয়টিকে সমুন্নত রাখবার জন্য, সম্মান জানানোর জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আমাদের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর যে ভাষাগুলো রয়েছে সেই ভাষাগুলোকেও সংরক্ষণ করবার জন্যে ইউনেস্কোর কাছে আবেদনের প্রেক্ষিতে এখন একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ঢাকাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেটাকে ইউনেস্কোর মাধ্যমে পরিচালিত হবে আমাদের সারা পৃথিবীর, শুধু বাংলাদেশের না, নৃগোষ্ঠীর ভাষাগুলোকে জিয়ে রাখার জন্য এবং বহাল রাখার জন্য, যাতে প্রত্যেকটি মানুষ তার মাতৃভাষায় কথা বলতে পারে, নিজের স্বকীয়তাকে, নিজের মনের সমস্ত অভিব্যক্তিকে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে, যেটি হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মাধ্যম নিজেকে প্রকাশ করবার জন্য। তো এমন একটি আয়োজনের জন্য আমি উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীকে ধন্যবাদ জানাই, সাধুবাদ জানাই দূতাবাসের পক্ষ থেকে। আজকে শহীদ মিনারে যারা পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে এসেছেন, বিশেষত যারা নবীন, তরুণ এবং শিশু কিশোর, সবাইকে দূতাবাসের পক্ষ থেকে, মাননীয় রাষ্ট্রদূতের পক্ষ থেকে আমি অভিনন্দন জানাই, সাধুবাদ জানাই। তারা এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে এবং দূতাবাস সবসময় তাদের সাথে ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে, এখনও আছে। আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা। ধন্যবাদ।